रानीगंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक बनने के बाद पार्थो घोष का सिदली में भव्य स्वागत किया गया। इस विधानसभा चुनाव में पहली बार जीत हासिल कर विधायक बने पार्थो घोष का सिदली पहुंचने पर भाजपा समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया। सिदली पहुंचने के बाद क्षेत्र के लोगों में भारी उत्साह देखा गया और जगह जगह फूल माला व ढोल नगाड़ों के साथ उनका अभिनंदन किया गया। विधायक पार्थो घोष जैसे ही सिदली पहुंचे, समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने उन्हें फूल की मालाएं पहनाकर जीत की बधाई दी। इस दौरान एक विशाल रैली का भी आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता और आम लोग शामिल हुए। अपने स्वागत से अभिभूत पार्थो घोष ने जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह जीत सिदली की जनता की जीत है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वह क्षेत्र के विकास के लिए पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ काम करेंगे और साथ ही उन्होंने सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने का वादा किया। कार्यक्रम के दौरान पूरे इलाके में उत्साह जैसा माहौल देखने को मिला। আপনারা জানেন যে প্রথম থেকে আমরা আত্মবিশ্বাসী ছিলাম, বিশেষ করে রানীগঞ্জে আমি বলেছিলাম যে রানীগঞ্জে হিস্ট্রি হবে। তো হিস্ট্রি এখানকার জনগণ করে দিয়েছে। রানীগঞ্জবাসীর উচ্ছ্বাস আর দেখুন, পশ্চিমবঙ্গ মুক্তি পেল পাপ থেকে এবং পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে যে ইম্পর্টেন্ট বিধানসভা যেটা রানীগঞ্জ আজকের দিনে যে হারে জয়লাভ করেছে, মানুষজন এত খুশি। তৃণমূলের বিসর্জন হয়েছে এবং আমি একটা কথা বলতে পারি যে আমাদের মানুষজন কোনো রকম ভাবে কোনো অপরাধের সঙ্গে যুক্ত থাকবে না। অনেক কিছু বলার আছে এই ভিড়ের মাঝে, পরে আলাদা এক্সক্লুসিভ বলবো। এই পুরো এরিয়াতে জলের ব্যবস্থা থেকে আরম্ভ করে হেলথ থেকে আরম্ভ করে এডুকেশন ইস্যু থেকে সব ইস্যুই প্রবলেম আছে, এগুলো সব আস্তে আস্তে আমি সমাধান করবো। দাদা, প্রথম কাজ কি থাকবে আপনার? প্রথম বলে কাজ নাই, কাজ সব কাজই প্রথম, সবগুলো একটা একটা করে। জল তো খুব ইম্পর্টেন্ট, এখানে জলেরটাও দেখতে হবে কিভাবে আপনারা